Yes, madam. All right. So here's the candle. I will give the microphone. Nembag na Rabita Yami na po. Umunakin namin, kablawa man ti happy birthday ni Angeline. Aday sa gana ka bibi nga pagsitak. Erwar ko mampay. Okay, Angeline. Today is the day you've been waiting for all years of your life. A new phase of your life. That is an adulthood. This is the day to start your first year na ito isang maging adult na. Your opportunity to decide for your own self. But, you still remember, anak, na nandyan pa rin ang iyong mga magulang. Though na sinabi ko na it is the year for you to start your own opportunity to choose your own or to decide for your own self. Nandyan pa rin ang iyong mga magulang na dapat palagi talaga natin kang mangtartarabay. And this candle, dito yung kandela na iganang tata nga nasim dyan. This is, atay kaya nang asawan nga daytoy, iti mangipas si mudaag, iti 18 wonderful years of your fun life. Daytoy iti pangipas si mudaag, iti tawen mo. Mano ti tawen mo ditoy rabaw iti daga. Now, it's your time from you to grow up and take more responsibilities. My only wish, anak, oray na nagkakani ti gundaway nga decide para iti bagbagim, mabalin mo ti mga asawa. Ay, haan ka di ako, joke lang di ay. Ti wish ko lang, agbasa ka pa yan, anak? Ito saya kang nagbasa, tapnon ti kasta, nasaysayat mo lang ti panagundod mo iti napintas nga masakbayaw. Okay, happy birthday. Thank you, Mom.